Aja sir, ini bumung kai tabuk tamam ka stage bumung. Ani bumung hingai BK Tripura, kadang manika one shot Tripura ini sini jago. Acha. Ingkai tabuk sir nung kai koi bosor angka, koi bosor pore nung ingo phimani, Ratanmani Seva Mission phimani. Sini an 2006 jora 7 jora tom dak. Ingkai pore ramene kai ingkai 16 বছর 16 বছর পরে তিনি sini inje yamuk jatra khanan jaga Ratanmani Seva Mission ke paisa pai. আচ্ছা ইংগে স্যার যিনি রতনমণি সাধু তো অনেক কিছু খাই কালাংখা ইংগে নং বিনি কি আছে দেদ বাচ্চা গা দিব বাইফা চাই Ang bini berabat ke sapalong mani hai angka. আচ্ছা Moi to kerika. Karon kiasa salmani hai angka ditam ha. ও Idaning ang kakay bakit ba wanati ito kisu silang. ইংগে স্যার জঙ্গ লাঞ্চ খাইবে কা Landscape. ওকে হামবাই হামবাই Thank you so much. Hingkai sing tabok kaisa sini indini madam bai sing tak malaika hingkai tonoi tamani bagoi sing ije program nugui mangkha hingkai madam obono joto saikhana ronai hingkai madam no sakno sungnamusugo madam nini sini mungke sa sadi sini lukurong no acha ani bomongka jadi kariam angka kecil noti berani ang kaisoro purpanggo orang ini cicak nis terkulai kak hingkai madam mane tonoi i program mane tani bagai kaisa i program ni bumung kai ta ukha ke saikhana rodi mane program agi di sini nak kaisa paimani annual day nabomongka 38 program mong mani ungka sini annual day 38 years tamane jungkai sa program kayo this year amongka sini student school tam srongka teacher hane tam srongka amuna poro ya program kunok mani musamani agate jam mani akisu jodo poro je suru mani amuna sini program je kunok mani bisingo taike agini school de teacher poro pai kita baru ayo taike student apu amati sini program chingma deungka je agi student teacher je hingkai mem nono ar kaisa ang sungnani musugo school ni bumung men mane bumung ongkha mane full bumung ongkha kesa saikhano di tama hinjag school ni bumung no school bomongka Ratanmani Vidya Bodhir school hinjago hingkai mane bini sombonde mane nung tata si mane boy school mane bakloi stapit khaika ba bo Ratanmani Seva Mission je Ratanmani to boto kaisa sadhu hinjago hingkai bo bakloi apai kya kesa bini asai mani de tungsuno ke saikhano rodi Ratanmani bo kaisa sadhu no bo asai mani ungka 1885 hingkai mem nono acha last kaisa kok sadhu bujongo ani je kok samani mane correctly umphonong yang khana mane gisa correct rongoi thakangge anok khama khai disidita hambai mem hambai ini bungta ma nung bo kelas pori 7 class kelas 7 no ingge ini school ni bungta ma Ratanmani Seva Mission আচ্ছা ingge Ratanmani Tripura bo bosor asai 1886 সাবাস গুড ingge do ingge bo bosor thoi kau ini bungta ma Sarabala Tripura bo kelas pori nung tabo class 6 kelas 6 ini school ni bungta ma sini school Ratanmani Seva Mission ingge Ratanmani Tripura bo bosor asai
1995 আচ্ছা ইংকে বো বছর থুই সামান গাইকে নং প্রাইস মানাই সামাই ফুক কক করে পালখা দ আচ্ছা কই নিনি বুংতামা ani gumang kitinga tripura আচ্ছা নং কি স্কুল পড়ি থাকা ye আচ্ছা বো বো বছর নং ইরনি পাস হং থাং ang ino বা নং বো ক্লাস ni sini বো ক্লাস রে পড়ি থাং ang ino class 2 ni sini class 0 no pore thanjak ও আচ্ছা নিনি স্কুল নি বুমুং তামা পুরা ফুল বুমুং ani school ni bumong full bumong kha rotan moni seba mission আচ্ছা ইংকে রতনমণি ত্রিপুরা বো বছর আছে bo 1986 go বছর 1986 1986 হামাই ইংকে নিনি বুমুং কাইতামা আমি যেমন কমলার নেত্রীপুরা য়ে দলের ডিস্ট্রিক্ট জানি আচ্ছা আমরা গ্রাম খাই আমরা দক্ষিণ মশলা কিন্তু পাড়া ইংকে রতনমণি সেবা মিশন তুমি বারকে সপাইলাম বর্তমানে হিসেবে মিশন আমরা সুব্রঙ্গ আর বাসাতলা আমরা বাসাত আমরা কোনে নেত্রীপুরা বেঙ্গলের সঙ্গ আমরা কোম্পানি করে বেচা আমরা আন তুমি আমি শুনো আন সবসময় বর্তমানে হিসেবে মিশন বড় ফিশারি তঙ্গ যাব আং একজন গরিব গুণা বড় যাতায় আসিয়া আং শিব পুঁজি যাব আং আং শুকনি তুমি বাসি উৎসবই নয় গার্জেন মিটিং নয় আং মাথায় আং সব খুশি আমরা আচ্ছা ইংকাই রতনমণি তো চিনিবে অনেক কিছু খাই কেন ইংকাই রতনমণি বস শোনা চাই রতনমণি আসল মানে অবত 90s ni সালে অনেক আগে অংশ আং সীমান্ত হামাই এমন যাব আং একটা যে যিনি নাই এমন যিনি যে বর্জার একটা মন্দির হামাই কক সামানি বাবাই জরমানি বাবাই আং অবন বাজার aro aisa jini school ni sabe malaika inke sat tule school সম্বন্ধে মতানি bagoi মানে এই program খাই থাকা বলি সম্বন্ধে তুলো তাকে সাইখানো রাই আর লক নাই তংদে ইনকাই থানো পুইনানো আং সিনানি মুজুগো থা নিনি সিনিমুং রয় কেসা ই মতানি bagoi program খাই যা কেসা সাইখানো রদি Absa samongka ani bobo direkam tibra angoroni sukri kisar kisar boy pas pores samong kaitama bisnis tak kisar boy asli ini je program angka boy enol ma parchet utsab bosone paikal sala program thayo taklaibai atas bosor angka tapi biar angka kajamna program aslagi rokai sekam taklai kai bikin selai bodal na bosor boy bahkan siar taklai bosor taklaibar terus bosor mohon bagi isitoi untuk ajan diagene dan kisarok melaguna bahwa bosor boy saya bisa berumah kaya cuma baca workshop ইনকাই সানো আর কাইসা সিনানি মুজুগো আং যে মানে এই যে program এই বাকি উৎসব নিটা মানে অব মানে তামানে তুই এত অবনি কারণ তামানে তুই মানে খাই যা অব কেসা সাইখানো রদি asal baca workshop aku ikut bar hai bosoni je tama suka bobo hai obro inos hai osla mane sar sabina oroni tama sumo bosmo entertainment khelayo ইনকাই তুলে এই program মানে বুঝ ধরা হয় মানে বড় বড়নি বড় ফাই সবাই কে যার স্কুল স্টুডেন্ট ছিল দই না প্যারেন্টস লোক ফাই কে না অবনি সাথে সাথে আর গেস্ট মানে বাইরে গেস্ট ফাই কে কে সাইখানো রদি সব ফাই কে barang kes jauh tu tinggal oborok bokongka ini aro agni hype na bosok bala siaro agni estos na kalmak project tak na ke bongnas na ke jamiya magom daras ya fair tak lakukan tak ya sulas agni na bosna dia kalau kerja estos jenok tak lakukan itu motomotif kami boro bangsa gaden so agni estos sono insya Allah boro bangsa ইনকে সানো বেলে বেলে কেন হামাই চিন্ত মানে সাইখানো মানে বাকই এই program ni বাতি উৎসব সম্বন্ধে তুমি সাইখানো বান্দা কই সানো বেলে বেলে কেন হামবাই balad lah hambai nong nong hambai
फाइनली हम अभी यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ का टीचर है, यहाँ का जो पेरेंट्स है, उन सभी से बात कर लिया है। तो हम अभी यहाँ का जो मुखिया भी कह सकते हैं, यहाँ का जो कमेटी है ये स्कूल को परिचालना करता है, उनसे हम अभी बात करेंगे। उनसे कैसा ये स्कूल का बारे में कैसा मैसेज मिलेगा हम। तो फाइनली अभी हम यहाँ का जो कमेटी सर है उनसे बात करेंगे। बहुत ही आप लोग भी जानते हैं उसको, बहुत ही नाम है उसका। तो फाइनली हम सो हिंगे दलर सिं ताबो नंगनो जे सामानि मते हिंगाय माने जों इनोनि टीचार बेबो कक्सालायका स्टूडेंट बो कक्सालायका हिंगे पेरेंट्स बेबो कक्सालायका हिंगे जों ताबो इन्दिनि सात गजाबाय जों कक्सालायनाय सात हिंगाय आश्रम न चालबो हिंगाय तनै सातनि बुकुतयनो जों माने इ प्रोग्राम नि उपलक्षे माने तानि बागै खायजा ता उपलक्षे खायजा इ प्रोग्राम हिंगे जों सातनि कक्तेजों खानालायनाय हिंगाय सात न पहिला न माने बिनि सिनि मंगरगयनो माने जों इ प्रोग्राम नि उपलक्षे समकेसा सायखानो रनाय बागै आं कयो सात प्लीज निने सिनिमन सानरबाय आणि बंगई गाइड पुरा निरपत्ता सेवा मिशन में केशियर तनो जत मोटामुटी आंनो चालक दंगो कमिटी रो गाना दायित्व रो मनि पागल सिनि कमिटी रो दंगो प्रेसिडेंट दंगो सेक्रेटारि दंगो केशियर दंगो आरो 11 जन कमिटी दंगो तो फुंगो गानो दायित्व रो खाते लाइदि हिके नाय दंगो सिनि प्रोग्राम हेगा जों प्रत्येक बছর জানুয়ারি মাসে বার্ষিক উৎসব হেগাयो গার্জিয়ান কমিটি ছাত্র আরো বিভিন্ন জায়গানি নগরাই নেতার খবর লাগাইছেন প্রত্যেক বছর ভূমিকা খাইও বিশেষকে চেয়ার অব্বাই মানে গার্জিয়ান মালাই জানি 3 দিন প্রত্যেক বছর जों ভূমিকা খাই বার্ষিক উৎসব টাকা লাগিয়েছে 38তম 38 বার দাদা के छात्र आरो कायसा सुनानै मुजुको जे स्कुलनि बुमु तो माने रतनमणि सेवा मिशन हिनजागो रतनमणि विद्या मन्दिर हिनजागो इंगाय रतनमणि तो कायसा माने जों जे सिमानि मते इंगाय कायसा सादुनि बुमु इंगाय बो बाखलै आसाय केसा सायखाना आरो स्कुल माने स्कुल उद्বোधन खायखालां माने सारथिनि खायखालां जाखा ताबो कय बছर अंका स्कुल स्थापित माने अब केसा सायखान रे रतनमणि आसाय माने बा माने लेंगा सायखानिबो আমি বেশি দুই হবা কিন্তু তিনি স্কুল মানে 1987 সননি যারা जों आइफो रेजिस्ट्रेशन मांखा जों खायदि जों आइफो मांखा इखौनो जरा तब 38 বছর চলে दङ अब खायदा বলে जों कयनो जोंरा 38 বছর इंगाय माने इ बार्षिक उत्सव खायजां माने मेन रिजन का अबनि मेन रिजन खाय माने बছর পাইমানি বছরনি একটা বার্ষিক উৎসব দেখো বছরনি চেরামনি সারা বছর প্রোগ্রামে একটি সাইকা তামা খাইকা গান বাজনা নি গাছ আপনি সুন্দর খাইকা তুমি বলো গার্জেনদের রকুগো मेन रिजन अंखाय माने बार्षिक उत्सव अंखा माने आस बছর जे सिरुगै फाइमानि अब गार्जेन दंनि र माने जानि टेलनो जा कुनु जानाय आस बছর মানে বছর কাইছানি बছर ता सिरुगा तामा खाइका जों বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ খাইছো जों এই বছর তামা খাইকা डेभलपमेंटनि काम एरपरे जेरमनि काम जेरम लेखा परा पासे लागाय रखा जों आरो परबर्ती तामा खाइना आरो इंगाय सानो बेले बेले केना हाबबाय जों माने जिनि जे नायथाव नायदों ना अडियन्स रो साइ खारागा माने बाबाय स्कुल सम्बन्धे इंगाय सानो तो आसलो आं जे माने ताबो साबे कक्सालायका स्कुलनि माने इ हस्टेल लबो माने चालबो इ प्रेसिडेंट हिनि मानो इंगाय साबे कक्सालायका अनेक माने इ बार्षिक उत्सवनि जों अनेक खारागा माने ताबायका 38 বছর अंका स्कुल माने स्थापित माने रतनमणि गुरुजीको स्थापित खालामगा इंगा बार्षिक उत्सव मेन अबनि रिजन अंका टाइम सदानाय जेरमनि जे बছর माने जेरमनि जे फुरुं जाबनि अबतेने अबनो पेरेंट्सनि पासकांगो माने शेयार खेजों माने फुरुं जानाय ए अबनो मेन अबनि रिजन अंका अकाय सानो इंगे दङ आरोबो जों लुगो माने इननि पेरेंट्स बा कक्सालाय रो खार फुरुंनाय बो माने बंनि पासारं लुगुयै बो माने के सि स्कुल सम्बन्धे बमाय सि लोकाय दंनि आनि बिदिनो जया करे
যত ইন্ডিয়ান এক স্টুডেন্ট ছিল না এক স্টুডেন্ট যত আই তো ইমরা কো যত এক স্টুডেন্ট ওয়াই দই মানে কাতাম ছাত্র মানে সরিক নাই ওই ভাই অংশ দেন না तो फ्रेंड्स तो हम अभी फाइनली खाना खाने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा लोग है इधर भी खा रहा है तो बहुत सारा लोग आज यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं पूरा का पूरा इलाका का लोग आया है खाना खाने के लिए सबको इन्विटेशन मिला है तो हम भी इन्विटेशन मिलके में आया है तो अभी खाना वाला है खाने में क्या क्या मिलेगा ये तो पता नहीं है बाद में देखेंगे সবাই করে গেলে फाइनली आप लोग देख सकते हैं अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो फाइनली अभी लास्ट की एपिसोड है तो हम अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी यहाँ का जो प्रोग्राम है वो फाइनली ख़त्म हो गया तो मैं अभी बिल्कुल ही ग्राउंड के बीच में खड़ा हूँ तो अभी यहाँ पर मेरे पीछे की तरफ ये साइन बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर जो इस स्कूल का नाम सभी लिखा है कब इस स्कूल को स्थापित उद्বোधन किया था सब लिखा है तो हम बेसिकली अभी यहाँ पर ही खड़ा है तो आज का वीडियो इतना ही है तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपनी सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए ना क्योंकि इस स्कूल के बारे में हर कोई कम जानता है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस स्कूल में बारे में शेयर करके लोगों को बता दीजिए मेरे इस चैनल पर आप लोगों को स्वागत है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम।